प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी के ख़िलाफ़ नहीं है और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि पाकिस्तानी फ़ौज हमारी फ़ौज है और हम एक प्रोफेशनल फ़ौज देखना चाहते हैं और हम समझते हैं कि कौम और इदारों के दरमियान हर सूरत में हम आहंगी होनी चाहिए और ख़ासकर इस वक्त जो इंटरनेशनल जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं, तो हमें इस वक्त में एक मजबूत इदारे चाहिए, मजबूत फौज चाहिए। और हमारे लीडर इमरान खान ने भी हमेशा कहा है भी हमारा है और ये फौज भी हमारी है। तो लेकिन हम ये ज़रूर समझते हैं कि इदारों को भी अपनी जो आइनी हदूद है उसमें अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस तरह रवैयों से और इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसों से अवाम में बददिली पैदा होती है और हमें अफसोस है कि जब अवाम के अंदर जो है ना कोई इदारे के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत पैदा होती है तो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। इसलिए हम हर सूरत में पाकिस्तान को एक अजीम पाकिस्तान देखना चाहते हैं, कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान देखना चाहते हैं और वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जहाँ आइन और कानून की अमलदारी हो और जहाँ सही मानों में जमहूरियत पले पोले। ये हमारा पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान। चंद चीज़ें मैं वजाहत करना चाहता हूँ। जो उस दिन बात हुई है ये एक इलामिया है, मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि जिसमें तकरीबन तमाम सियासी पार्टियाँ इंक्लूडिंग हुकूमती पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनका नुमाइंदा जो वहाँ अपोजिशन लीडर है डॉक्टर इबादुल्लाह, जो ANP का लीडर है जो सूबाई सदर है मियां इफ्तिखार हुसैन, जो जमीयत उलमा इस्लाम का लीडर है अताउर रहमान, जो जमात इस्लामी का वहाँ लीडर है जो सूबाई अमीर है इनायत, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये मैं आपके सामने दो लिस्ट है, ये तकरीबन 21 लोग हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी, वकला बिरादरी यानी पेशावर हाई कोर्ट की नुमाइंदगी और नुमाइंदगी यानी पूरी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की नुमाइंदगी है। ये सिर्फ आप देख लें, इसमें दो पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ और बाकी जो है ना इसके हवाले से आप बताएं कि उसमें क्या फैसला हुआ है। उसमें जो है बिल्कुल वजाहत के साथ, किधर है वो, अच्छा, उसमें जो बुनियादी तौर पर बात की गई थी वो बात ये थी जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम अपनी सूबे में अमन चाहते हैं, हम हर सूरत में खात्मा चाहते हैं और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम समझते हैं जिसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बात की गई तमाम पॉलिसी में वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद, सूबाई हुकूमत ने सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसले करे। सूबाई असम्बली में तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी होती है ना, और फिर सूबाई असम्बली ने अपनी मुत्तफिक करारदाद पास की है, उस करारदादों का जो है ना एहतराम किया जाए। पूछना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा सूबाई असम्बली की करारदादों की रिस्पेक्ट की है। कहीं ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई ऐसी बात की है कि हम नहीं चाहते। हम समझते हैं, देखिए तकरीबन 17-18 साल से मुसलसल ऑपरेशन हो रहे हैं, जितनी ऑपरेशन से ये दहशतगर्दी ख़त्म हुई है कि बढ़ी है? ये दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। तो इसके लिए जब आपकी एक पॉलिसी मुसलसल काम हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस पर रिव्यू कर लें, उसके ऊपर जो है ना मानों में वो पॉलिसी अडॉप्ट करें जिससे उस मसले के जो दहशतगर्दी इस वक्त चल रही है ये हमारी पॉलिसियों का तसलसल है। जो हमारा सूबा है ये आप जब से पाकिस्तान बना है, पहले सेंटोर सीटों में ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो है ना बुनियाद जो है ना हमारे पेशावर से बड़ाबेर से जो अड्डी दी गई। इसके बाद फिर अफगानिस्तान की रूसी अफवाज जो अफगानिस्तान में दाखिल हो गई,
تو پھر جہاد کے نام سے 8-10 سال جنگ لڑی گئی، اور اس کی وجہ سے وہاں کلیشن کوپ کلچر، وہاں دہشت گردی میں اضافہ ہوا، اور ہمارے کلچر کو، ہمارے روایات کو اور ہمارے ٹریڈیشن کو ختم کیا گیا۔ دنیا جہان سے جہادی علاقے کے بسائے گئے۔ اس نے جو اثرات ہمارے سوسائٹی بھی چھوڑے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کیا بدترین اثرات ہوئے ہیں۔ ہماری جو کلیشن کوپ کلچر متعارف ہوا، یہ افغان جہاد کا ہمیں تحفہ ہے۔ اس کے بعد وار اینڈ ٹیرر میں جو تباہی ہوئی، اس نے ہمیں خودکش دماغی دی، اور خودکش دماغی جو ہے نا، شروع ہوئی، لوگ آئی ڈی پیز بن گئے، نکالے گئے تھے، کافی حصہ ہوئی۔ آج بھی ہم یہ صوبائی حکومت ہے جو کے پاس ہمارے اس وقت جو این ایف سی ایوارڈ میں ہے، میں جو ہمارے بنتے ہیں وہ ہے، وہ کو ٹوٹل ملا کے یہ بنتے ہیں 567 بلین ہمارے ان کے ساتھ جو ہے نا بنتے ہیں۔ یہ اس میں وہ بھی ہے جو کہ جو کمٹمنٹ ہوا تھا جب یہ مرج ہو رہا تھا، جو مرج ایریا جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کی سٹیٹس چینج ہو گئی، اور یہ جو ہے نا فاٹا سے صوبائی ہو گئی، تو یہ سپارسات میں یہ طے ہوا تھا کے مطابق جو ہے نا جو ہے جبکہ 507 بلین جو ہے اور 2.5 بلین جو ہے نا آئل اینڈ گیس کی بنتے ہیں۔ یعنی آپ این ایف سی کا جو شیئر ہے وہ نہیں دے رہے ہیں، آپ جو سرتاج عزیز کمیٹی کی جو کمٹمنٹ تھی وہ نہیں دے رہے ہیں، آپ جو ان کی نیٹ پرسنٹ کے مطابق بھی نہیں، تو ایک صوبے کے ساتھ جو ہے نا ایک سیاسی طور پر انتقام لیا جا رہا ہے، پھر ان کی جو ڈیولپمنٹ کو جو پیسہ ہے وہ ٹائم پہ ملتا نہیں ہے، وہ روک روک کے دیا جاتا ہے، اور روک روک کے اسے دیا جاتا ہے کراچی کے مارکیٹ کا، کیوں
لیکن اور جو ہمارے ٹرانسپورٹیشن کی چارجز ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہم باقی ملک کی مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وقت بارڈر پہ جو ہے نا بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مایوسی بڑھ رہی ہے. تو کہ آپ اس صوبے کے نوجوانوں کو امید دے، اس کو روزگار دے، ان کو وہاں جو ہے نا ڈیولپمنٹ کام کرے. اور دلچسپ بات یہ کہ پی ایس ڈی پی میں صرف 55 کروڑ روپے اس سال دی گئی ہیں. مجھے بتاؤ کتنی پی ایس ڈی پی ہے جو پوری جو میرے پاس 800 ارب سے زیادہ پی ایس ڈی پی میں صرف دے رہے ہیں 55 کروڑ روپے خیبر پختونخوا میں استعمال ہو رہے. تو کیا اس طرح کی حالات سے نفرت نہیں پڑے گی؟ کوئی جو ہمارے نیشنلسٹ ہیں ان کو جو نا آپ تقویت نہیں دے رہے ہیں. تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو اس وقت خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. بلوچستان میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پارٹی ہے. سندھ کی شہری